Asichire ede ayatse wiase afa na nyina nipa dodo na edi asichire ache wonom a omo yare bi a doctor aka che omo se asichire enye ma omo announce se omo nso omo trans ya adwen hu se asichire emo omo afamu enti omo je asichire die asichire sanse ede nti enkura pe mpenifo enso epe nenso de tie ne se asichire wo yi esan wo susanso bibo ni paduam enhwemu abeda di pefe se asichire ade bi a udi ko ni paduam a ese wo se ema asichire yare ema wo high cholesterol ema wo nya high blood pressure eno nso biem ese ma enipa kese yie pa nti mema ne ma dodo na omafu kese no dodo na agina asichire a omudie so na instance asichire ede nti no addictive product na say ade a utadi a ebeka ho a ni jai ede yi pa na sade ade bi a dodo no nyanso akombe gya asichire di na so dien anom de be hye asichire anan se doctor ka do se gya asichire di a wa haw sanso na yare bi nti se o ka se wo gya asichire di a aya na eya esanse unya ade bi a o de be hye asichire anan Ghana ha na dodo na person moto ewo e de hye asichire anan nanso ewo no nso papa no ninya eden aya na manfo suru krampo se ombeto ewo esanse esi ebi di fom esi ebi di asichire ena na da ne ewo nanso ndei me ba be kire wo asichire a ebetimi aboa na wanya ahoden asichire a ana sweetener ebetimi aboa na onye kese na unya diabetes asichire a ana sweetener wo diabetes mpa utimi efa eno anende ye ba beka ho asem medi ade Asonaba Owusu Aduomi me na me herbal doctor me da organic foods Ghana no and as a healthy soul enterprise ano we obibini apomden channel so se afe na wo hwe yen so a bomode an se obe subscribe to yen channel no na afe so share yen video ma onua ebia onua ebetimi anya yaresa o mra wo hwe sa video we ya obibini ba ene planter me no ba beka ho asem eye natural sweetener ebetimi aboa wo na nya hoden na unya diabetes unya pressure no didin e de stevia ya de bi a eboa ni padua ne ye pa e wo kwan bebre so nanso esanso ye asichire a obetimi de agu aduanim no wadi omra wo diabetes a doctor aka kire we se memfa asichire nko ni paduam enompo obetimi afa stevia na yaka stevia yenya a free planter yefa no Stevia rabodiana plant emu ana yenya stevia nankasa free na de ma asichire ana stevia eye depa ne se ye compound bi ewo stevia mu ana se obi bi wo stevia mu a yefa no stevia glycoside molecules na sa stevia glycoside molecules ye wo stevia mu eno ana ma stevia ede pa na enhwemu kire se stevia ne de nankasa no 250 to 300 times sweeter than regular sugar nanso stevia yi any calories bia a udi ekoni padua ma ebema wanya diabetes anase ebema mu ayeduru na essence asichire ede na stevia ede asichire nti kakra bi mpa wode beso waduane mu mpo ema waduane ne yede a emfo how ene susuaso bia emba amanfo bebre artist stevia din nanso ebia baabi omenya bi na eden se o Ghana ha ana o amanane na o stevia ni bi eye natural bomode ase number na ewa nimu no obefre ewia na ye no nso abo enkomo wo diabetes na di carbohydrate enuane a ema o ye kese ema o sugar level nso ekosuru ye pa nanso stevia we carbohydrate bia enim ena calories bia nso eni sa stevia ni we ye ma won ma omo pese omo so etie enti asichire mani pa kese enzo stevia we so de fra waduane na se wudi a emma onye kese na emom na eboa emma osonso ete de enti eboa emma osotene se stevia ade bi a appetite suppressant na se eboa emma wodidie esote obi o modidi bebre ma ebo so apakwan bi aso bejai nanso enye yi so de stevia efra koko na wonom o de stevia efra waduane na se wudi a ebe boa
ama oswate na the same time so ate aduane bebree a odie no eso na de tie ne say your stevia ma hodo bebree se de mekan no extract one no aya na stevia ne bi oroma na e contain fillers ebiti say maltodextrin na sa maltodextrin no aya na ewiki o gut no ana etimi koso joint pains ni ade enu ntina na recommend say so obeto stevia de a hwe the natural ya try 100% stevia contain no chemicals na emom no se usuro nso a obetimi ato organic stevia powder every year ho healthy so enterprise na so diabetes na pese o jai esichire di na onum kwan bi a obenya bibi di ahye esichire anan so de a omoda so obeto stevia powder ne bi na betimi aboa ama sugar level nso etimi nso akofom say yare bi na ya how say diabetes ana say hypertension ana stroke opawo or menstrual problem yare bi e how bi a o ye be ma ho de nkofom wo mpam goku how omoda ya so be free organic foods Ghana e wo number na nam skin so 0240 900 ana say 027 344 5444 de bi amasema ya meka no e ba kope meso nipa wo wi ase a aya suaduane esren bayfo na so hwede di osi ya obenya che efiri se apomudi wo hoyi eyisika